आमे पढ़िबा एप्री प्रकाशित 3:19 आम्भे जिते लोकंकु भल पाओ सेमानंकु अनुयोग व शासन करिथाउ अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन कर। परमेश्वर जेउ मानंकु प्रेम करंती सेमानंकु से केवल शासन करंती बोली भाबंतु नहीं। परमेश्वर प्रेमर अनेक परिभाषा रही अछि। मु गत काली आम निरूपित प्रसंगर शास्त्रांश अनुसारे लाओदिकिया मंडली पाई कि हेतु परमेश्वर एरूप एक कथा कहउछंती आमे जेते लोक को भल पाओ जदि भल पाउछंती तेबे शासन काहीकि ता माने जहा को परमेश्वर भल पाउछंती से व्यक्ति आउ परमेश्वर को जो शब्द शासन से भितरे गोटे कथा लुकायित अछि। आमे जदि कहारी को प्रेम करू इंग्राजी वर्सन रे लेखा अछि प्रेम बोलिकी प्रभु को लोक माने परमेश्वर काहीकि जेउ मंडली को से प्रेम करुछंती से मंडली को से शासन करिवे कारण हेउछि शासन और प्रेम मझिरे गोटे विषय अछि ताहा हेउछि पाप। परमेश्वर जदि हमको प्रेम करुछंती आउ आमे जदि पापरे ही रहिबा तेबे तांको प्रेमर परिभाषा शासन रे बदली जाए। ईश्वरंको प्रेमर अनेक परिभाषा अछि। मु आपनको 4-5 गोटी परिभाषा कहिबी तापरे शासनर लाभ कथा कहिबी। गोटिए परिभाषा हैला शासन काहीकि दुष्ट मानक प्रति परमेश्वर प्रेमर डेफिनेशन बा संज्ञा शासन छड़ा किछि नाही। एणु परमेश्वर प्रेम प्रत्येक व्यक्ति पाई पृथक पृथक प्रकारे प्रकाशित होइथाए। कहा पाई से शासक पिता अटंती कहा पाई से शासन करिकी निजर प्रेमर परिचय प्रदान करंती। किंतु से पिला जदि दुष्ट नुह से ईश्वरंको संतानटी जदि पवित्र अटे सही संतान पाई परमेश्वरंको प्रेमर परिभाषा शासन हेबो नाही। कोन हेबो द्वितीय परिभाषा हैला ताहा पाई ईश्वरंको प्रेमर परिभाषा होउछि दान प्रदान। जोहन 3:16 टिके पढंतु परमेश्वरंको प्रेमर गोटे परिभाषा सेठारे कार मने अछि तो पढि दियो। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहाको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। परमेश्वर प्रेम कले ईश्वर जगत को प्रेम कले आओ प्रभु को लोक माने से आपणार बहुमूल्य एकमात्र पुत्र को दान कले। तामाने
परमेश्वर प्रेमर परिभाषा मध्य गोटे परिभाषा हेउछि बहुमूल्य दान देवा, गिफ्ट देवा। से दान देकी निजर प्रेम प्रकाश करती। तेबे आपण कहिबे आज्ञा आपण कहिले दुष्ट मानक पई शासनर प्रेम। तेबे एई जोहन 3:16 रे तो जगत को प्रेम करिकी से शासन काहेकि कले नाही? प्रभु को लोक माने जगत को प्रेम करी काहेकि शासन करि नाहंती ताहार कारण आमे देखिले पाई परिबा। प्रेरित पुस्तक बाहर करंतु। प्रेरित ताहार 17 अध्याय रे ताहा लेखा अछि। 17 अध्याय रो 28 रु पढंतु। कारण ताहाको ठारे आम्भ मानकर अस्ति गति व स्थिति जेपरि आपण मानकर निज कवि मानक मध्यरु सुदा केतेको कहि अछंती। कारण आम्भे माने मध्य ताहाको वंश। आम्भे माने मध्य ताहांकर वंश। तापरे 29-30 तेबे आम्भे माने ईश्वरंकर वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूप मनुष्यर शिल्प व कल्पना अनुसारे खदित स्वर्ण की रौप्य की प्रस्तर तुल्य ज्ञान करिबा आम्भ मानकर उचित नहे। ईश्वर सेही अज्ञानतार काल अपेक्षा करि अछंती सत्य, किंतु एबे से सर्वत समस्त मनुष्य को मन परिवर्तन करिबा निमंते जणांती। गोटे समय थिला, सेई समय को प्रभु नाम देउछंती अज्ञानतार समय। प्रभु को लोक माने समग्र जगत निवासी अज्ञानतार सहित पाप करुथिबा बेले परमेश्वर आपणार एकमात्र पुत्र को जगत को दान करे। जदि केही अज्ञान भावरे ध्यान देबे अस्तव्यस्त आमे हेबा नाही। जेहेतु प्रभु बहुत कंदमाल सी को एते दया करिसंती कि वर्षा हेले मध्य आपण भिजिबे नाही, वाक्य सुनि पारिबे। पक्का टेंट रो अरेंजमेंट हेछि। आउ से वर्षा दीदी आसीबो जीवो आउ मेघ भाईना गर्जन करिवो, किंतु आपण भाई भौणी माने प्रभु को वाक्य रे आमोद प्रमोद करंतु। बोलो यीशु मसीह की जोरे कहिबा हालेलुया, हालेलुया। आउ टिके जोरे हालेलुया। ईश्वर जगत को प्रेम कले, प्रेम करिकी शासन आरंभ करि नाहंती। काहेकि जेहेतु जगत अज्ञानतार सहित पाप करुथिला। एनु जदि केही अज्ञानतारे पाप करियछि ताको परमेश्वर शासन करंती नाही। मु आपनको कहिबा पई चाहे आमे एठारे जदि केही अज्ञानतारे कोनोसी पाप करि देइथिलु, प्रभु को लोक माने अज्ञानर पापर दंड प्रभु दियंती नाही। मने रखिबे जदि केही भी अजाणतरे अज्ञानरे भूल करि दिए ताहारो सेई भूल को परमेश्वर अज्ञ व्यक्ति बोली, अजणा व्यक्ति बोली, से अज्ञानी बोली परमेश्वर अज्ञानर काल को धरंती नाही। सेई पाप को से धरंती नाही, सेई अज्ञानर पाप कर्म को उपेक्षा करंती। अच्छा, ताहले केही केही भाबुथिबे जाह गोटे भल कथा, अज्ञान रे जदि पाप हो गले प्रभु आमको दंड देबे नाही। सुनंतु, एठारे किए अछती आज्ञा अज्ञानी? आमे तो पाप संबंधी ज्ञान रे सबु पीएचडी करिछु, स्कॉलर गुडा कहतु। काहाको मिछ कहिबार ज्ञान नाही कहतु, काहाको लोभ करिबार नॉलेज नाही,
କାହାକୁ ରାଗିବାର ଜଣା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅଭିଳାଷର ଧାରଣା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିଏ ସେ ପାପର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିଏ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହଁ, ସେହିପରି ତଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିବା ଯେ ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାସ୍ତିକବାଦ ମତାନୁସାରେ, ନିଜ ନିଜର ପାଖଣ୍ଡ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାଷ୍ଠ ପ୍ରତିମା ବା ଗଛ ପତ୍ରର ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କୌଣସି ହେଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ଜାଣି ନାହିଁ କି ଏଇ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦାନ ସହିତ, ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ସହିତ। ଏଣୁ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣ ଜିହୁଦୀ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିକି ବସିଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ କଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦଣ୍ଡ? ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପର ଘର ପିଲାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମା ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ପର ଘର ପିଲାକୁ ଶାସନ କରିବେ? କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ପଡିଛି ଏଠାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପାପ କରୁଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ, ତାମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଶୁଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିକି ପାପ କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ যদি কে সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হেলা পরে পাপ করে, তাহাকে সে ক্ষমা দিয়ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 25-26 ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି। 26 ପଦ, ଏପ୍ରିଲ 10-26। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାତ୍ମକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଜ୍ଞାନତାର
ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ କରିଥିବା, ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଯଦି କେହି ପାପ କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଏହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇକି ପାପ ଜଣେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ହେଉଛି କେବଳ ଦୟା, କେବଳ କ୍ଷମା, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ଦଳର ଅଟନ୍ତି? ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ନା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ? ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନୀରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନରେ ନା ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବଳ ଶାସନ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଅଟୁ, ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା, କ୍ଷମା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପାପର ସତ୍ୟତା, ପବିତ୍ରତାର ସତ୍ୟତା, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ଦାମ୍ଭିକ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ମନା ହୋଇ ପାପ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣିକି ପାପ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ରୋମିଓ 5:8 ପଢନ୍ତୁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଅଛି। ପାପୀ ଥିବା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି अपना प्रेम सप्रमाण करुछंती। से आम्भମାନଙ୍କ प्रति आमे पापी थिबा समय रे सुधा, निरुपाय थिबा समय रे सुधा से आम्भମାନଙ୍କୁ से पाप क्षमा देवा निमंते निजे गोटे योजना बनाइले। निजे रक्त झराइबा पाई, हातरे पादरे कंटार माड़ खाइबा पाई, पिठिरे गरडा, मस्तकरे कंटा मुकुट, देहर सब रक्त झराइबा पाई गोटे योजना बनाइले। ए योजना किछि नुहे, यह ईश्वरଙ୍କର प्रेम। शुणतु, आमे कही हेले ताहा मागी नथिलु, से जाचिकी आम पाई बोली क्रूसरे प्राण देले। प्रभु को लोक माने आउ एई प्रेम द्वारा से परित्राणर कर्म आम निमंते करिगले। एणु ईश्वरଙ୍କର प्रेम से जाचिकी प्रदान करते, से मागिबा जाए अपेक्षा करती नहीं, से बिना मूल्य रे दियंती। आ एते बड़ परित्राण जहाको केही किणी पारिबे नाही, जहार मूल्य केही देई पारिबे नाही, एई परि परित्राण से बिना मूल्य रे देले। आमे प्रभु को देवार कथा आसिले केही केही 10 टंकार अधिक दियंती नहीं। मुझे भावुली बौद्ध कंधमाल सी रे बदान्यर लोक माने निश्चय अच्छा बोली एते विराट बड़ आयोजन हो पारुछि।
କାଲି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସିର ଏତେ ବଡ଼ କଂଗ୍ରିଗେସନ ସିଏ ବି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସି କନଭେନସନ। ତାମାନେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାରଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଭଲ କଥା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ଯାହା ସେ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ବି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରେମର 2-3 ଗୋଟି ପରିଭାଷା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମର ନିଆଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ ଶାସନ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ନୁହନ୍ତି କି ଉଷ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଗାର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ବେଳାରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନର ଉପକାରିତା। ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ଶାସନରେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କଣ ସେ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 6 ପଦରୁ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ବଡ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଜାରଜ ଅଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବରଂ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। 5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ପଦ। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନହଉ। ତଳେ ଲେଖା ଅଛି
ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶାସନର ସହଭାଗୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାରଜ ବୋଲି କହିଲେ ଯାହାର ମା ବାପାକୁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଝିଅ ଧନ୍ଦା ସହିତ ଝିଅ ଧନ୍ଦା गर्लफ्रेंड उपरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उपरे बॉयफ्रेंड पाप उपरे पाप पोर्नोग्राफी उपरे पोर्नोग्राफी अश्लीलता उपरे अश्लीलता ये सबू करिकि भी बिंदास रहुछि किछि दंड मिलु नाही सुनंतु तार अर्थ प्रभु ताकु ग्रहण करिना से प्रभु को पिला नुहे पारे बेले बेले आउ गोटे धारा आईन प्रभु लगाती कौन दीर्घ सहिष्णु हुअन्ति निज पिला मानकु मध्य से समय दियन्ति बेले बेले से अपेक्षा करन्ति से दीर्घ सहिष्णु एणु करी लेखा अछि ओडिया रे शब्द एते मजा आसे नहीं आम्भ मानक परमेश्वर क्रोध रे धीर किंतु ताहाकु जदि आपण हिंदी रे देखिबे लेखा अछि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला तामने विलंबरे से रागंती जदि कही पाप करी 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 की गुप्तरे अछि आउ प्रभु ताहाकु दंड देउ नहंती तो सुनतु हेई पारे प्रभु अपेक्षा करिसंती काहे की उपदेशक 8:11 टिके पढंतु कुकर्म विरुद्धरे दंडाज्ञा त्वरित सिद्ध नहिबारु मनुष्य संतान मानक अंतकरण कुकर्म करिबाकु संपूर्ण आसक्त हुए कुकर्म करी करी लुची लुची रहिला बेले प्रभु दंड सांगे सांगे बेले बेले दियंती नाही काहे की परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला से जल्दी रागंती नाही से जल्दी क्रोध करती नहीं से सहिष्णु दीर्घ सहिष्णुर ईश्वर अटंती एणु करी तांको पिला माने तांको संतान संतति माने पाप कले हैं भूल कले हैं बेले बेले दंड मिलु नहीं किंतु मने रखंतु मो मुरुडी पांगा सी कन्वेंशन रे जहा प्रचार करिथली कहार मने अच्छी कि नहीं मोर किंतु मने अच्छी मो से जगह रे कहिथिली पापर वेतन दुई भाग रे दियंती गोटे हेला इंस्टॉलमेंट रे आ गोटे हेला डायरेक्ट पेमेंट रे इंस्टॉलमेंट रे प्रभु दियंती इस्राएलियो मानकु 40 वर्ष जाय दंड मिलिला प्रभु को लोक माने मु कहिबा पई चाहे दाऊद को दीर्घ वर्ष दंड मिलिला नाथ नासिले दंड डिक्लेयर कले सांगे सांगे पापर धर्म मिली नाही आओ पाप करी की 9 मास दाऊद लुची की थिला बीणा बजाउछि गीत गाउछि नृत्य करुछि उपासना को जाउछि हे पारे बाइबल भी पढुछि किंतु व्यभिचारर दंड मिली नाही नर हत्यार दंड मिली नाही
9 ମାସ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବିଜ୍ଞାନ ବାୟୋଲୋଜିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭର ଛୁଆ 9 ମାସ ପରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବତ୍ସେବା ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାପଟି ହେଲା ତାହାର ଫଳ 9 ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାରର ସନ୍ତାନ, ଯାର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 9 ମାସ କାଳ ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ରହିଲେ। କେତେ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆଜି ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ପାପ କଲେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, गोटिए डायलॉग मने पड़ुची, खुदा मेहरबान है इसलिए हर गधा पहलवान है। प्रभु बहुत मेहरबान अटंती, किंतु शुणु से सबु पापर दंड मूलधन कलंतर सहित दियंती। सबु पापर दरमा देवे। एणु मु कहिबा पई चाहे, जदि आपण पाप करिकी दंड पाई नहंती बेसी भय हेबार कथा होते। कहीं एका संगे पेमेंट मिलिबो। नाथन भाववादी गले पेमेंट रो स्लिप धराई देले, से दिन पापर पेमेंट हेई नाही। आस्ते आस्ते पेमेंट हेबाको लागिला। 7 दिन पर पुओ मोला। आओ धीरे 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 वर्षे 2 वर्ष परे एमिति हेला, से अन्यर स्त्री को भ्रष्ट करिथिला। प्रभु को लोक माने द्वितीय सामुएल 12 अध्याय रे पापर डिक्लेयर हेला, पापर दंड घोषणा हेला। 11 अध्याय रे पाप करिथिला, 13 अध्याय रे पापर दरमा मिलिला। कोन तार निज झियो को चार पुओ व्यभिचार करी भ्रष्ट कला। 14 अध्याय रे आउ गुटिए भयंकर घटना होउछि। एमिति हेकी तार 10 गोटी उपपत्नी को तार निज पुओ भ्रष्ट कला। घरे हत्या, घरे खड्ग, घरे मृत्यु, घरे व्यभिचार। कौन भावुछंती? जदि केही एठारे गुप्तरे पाप करिकि लुचिकी अछ, भावंतु नहीं जे प्रभु तुमको ऐसा दंड देई नहांती तो भूली गले बोली। से दीर्घ सहिष्णु अपेक्षा करुछंती। से दीर्घ सहिष्णु हे अपेक्षा करुछंती। एणु तांको पिला मानंगु, पुओ मानंगु, संतान मानंगु बेले बेले से विलंबरे दंड दियंती, तो बेले बेले शीघ्र दंड दियंती। प्रभु को लोक माने काहेकि से दंड दियंती? तांको दंड देवार उद्देश्य हेउछि, आमे जदि देखिबा तांको शासनर उद्देश्य हेउछि से आमको टिके पढ़ी दियंतु। एप्री 12 अध्याय शासनर केतोटी आशीर्वाद मु आपण मानकु कहबाकू चाहूछि। पढ़ी दियंतु 9 पद। आहुरी मध्य आम्भमानक शासनकारी आम्भमानक शारीरिक पितृगणଙ୍କୁ आम्भेमाने समादर कलु, तेबे आत्मा मानक पितांकर बरं केते अधिक रूपे बसीभूत होई जीवन प्राप्त न हेबु। कारण से तामाने परमेश्वर शासन कला बेले बसीभूत हुअन्तु। मु आपनकु 2 गोटी व्यक्तिर कथा कहिबी। जेतेबेले प्रभु शासन कले, दाऊद सांगे सांगे निजर भूल को स्वीकार कला, आउ समर्पित हेला, उपवास कला, बसीभूत हेला। प्रभु को दासों को मुख देई बाहरी थिबा दंडर बाणी सुनु सुनु बसीभूत हेला। एणु से रक्षा पाइला। किंतु आहाब राजा, साउल राजा, इसेबेल जेतेबेले एलियो भाववाणी कहिले, सेतेबेले इसेबेल ताहाकु मारिबा पई गोडाउछि, बसीभूत हेले नाही। जेतेबेले साउलंग पई सामुएल कहिले तुम राज्य तुम ठारू नियासिबो, साउल तांकर बसीभूत हेले नाही।
साउल परमेश्वर दास मान आज्ञा हेले नहीं एणु परमेश्वर ठारू जो जीवन मिलिबार थिला जो ब्लेसिंग मिलिबार थिला साउल ताहा हराइले आहाब ताहा हराइले इसेबेल रो परिवार ताहा हराइले मु आपन को कहिबा पई चाहे जीवन रे जदी भूल करिकि आपण माने दंड पाउछंती से दंड पाइला बेले प्रभु को लोक माने दाऊद ठारू सिखंतु केमिति ईश्वरंकर बसीभूत होती दाऊद संगे संगे नाथन रो बसीभूत हेले आपण देखिबे बाइबल रे जेतेबेले कहिले जेतेबेले एलियो कहिले तुम पितृवंश इस्राएल को दुख देइछो तुमरो परिवार इस्राएल को दुख देइछो सेतेबेले आहाब बसीभूत हेला नै हो मु भूल करिछि बोली कहिला नै निज स्त्री सहित कथा हेई कि एलियो को मारिबा पाई बोली षडयंत्र कला एनु आहाबर वंश अभिशप्त हो गले जेतेबेले परमेश्वर शासन करती दुई प्रकार प्रतिक्रिया लोक मानकर देखा दिए एक है बसीभूत द्वितीय है शासन अग्राह करके उद्धत जो माने ईश्वर को शासन बेल को बसीभूत हेले ना दाऊद को सैल्यूट मारिबा को पड़िबो तार पाप लोक लोचन को आसीगला लोक माने जानिले ता घर लोक माने जानिले मु कहिबा पई चाहे युवा युवती माने सुनंतु ध्यान रे यदि तुमर गुप्त पाप बाहर को आसीगला आपण भाग्यवान काहेकि अनेक कारण अछि गोटिए कारण हैला परमेश्वर चाहती गुप्त रे थिबा पाप समस्ते जानतु जो द्वारा ए लोक संपूर्ण भाव से पाप को छाड़िबा पई बाध्य होछि संपूर्ण भाव रे जदि आपण छाड़िबा पई चाहुछंती गुप्त रे पाप करूछंती छाड़ी पारु नाहंती प्रभु जदि शासन करिवे तुमर पाप को समस्त रे सर्वप्रथमे समस्त को सामना रे ओपन करि देबे दाऊदकर पाप दाऊद को सम्मुख रे ओपन हैला ताहा न तांकर दास दासी गण जानिले तांको स्त्री माने जानिले तांको पुओ झियो माने जानिले केते अपमानित होइथिबे दाऊद निज पुओ झियो सामना रे निज स्त्री मानक सामना रे निज कर्मकर्ता कर्मचारी मानक सामना रे निज देश लोक सामना रे आज सारा दुनिया सामना रे आज सब मंच रे सब वेदी रे सब गिरजा रे दाऊदकर पापर चर्चा हुए किंतु जानि छंती से नम्रता से चर्चा दाऊद को एते भांगिला से एते चूर्ण कला से दाऊद नाथन को मारिबा पाई ऑर्डर देले नाही किंतु आपण बाइबल रे देखंती आहाब राजा इसेबेल रानी एलियो को मारिबा पाई ऑर्डर देले मु कहिबा पाई चाहे एलियो को तुमे किए मारिबो आजी जाई एलियो मरि नाहंती कहीं ईश्वर दास मान से अधिकार था मरण मनीष चाहिए आसे नहीं जदि आहाब नम्र होगी बसीभूत होते प्रभु को लोक माने रक्षा पाई थांते मु कहिबा पई चाहे दाऊदर पाप ओपन हैला समस्ते जानिले आ दाऊद सही क्षणी स्वीकार कले हाँ मु पाप करिछि एहा कहिले नाही टिके रूम भीतर को चलो टिके लुचि की कह कहिले नाही टिके मते गुप्त रे कह मो दास माने अछंती प्रभु कहिले कोन बोली द्वितीय सामुएल 12 अध्याय रे तुमे एही कर्म गोपन रे कलो मात्र आमे ताहा प्रकाश रे दंड देबा पढନ୍ତୁ से पद द्वितीय सामुएल भाविली काढ़ी के रेडी थे बोली द्वितीय सामुएल 12 अध्याय पद पढ़
प्रभु एही कथा कहंती देख आम्भे तुम्भ निज वंशरु तुम्भ विरुद्धरे अमंगल उत्पन्न करिबा ओ आम्भे तुम्भ भार्य मानकु तुम्भ सम्मुखरे नै तुम्भ आत्मीय को देबा कहिले से एही सूर्य सम्मुखरे तुम्भ भार्यगण सहित शयन करिबो तुम्भे एहा गोपनरे कल मात्र आम्भे एही कर्म समुदाय इस्राएल आगरे ओ सूर्य सम्मुखरे करिबा सेतेबेले दाऊद नाथन को कहिले मु सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धरे पाप करियछि ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ। ଯୁବାମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ତୁମର ଗୁପ୍ତ ପାପ ର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ଯଦି ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତୁମର ପାପ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଏ ପାପ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକ ଅପମାନିତ ହେବ ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ଭିତରେ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଅଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ ଆପଣ ସବୁ ସମ୍ମାନ ହରାଇବେ ଲୋକେ ଛେପ ପକାଇବେ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବି ନିନ୍ଦା କରିବେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାପର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବି ଅପମାନ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦାଉଦ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଳକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର କେହି ହେଲେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ଗୀତରେ ଲେଖିକି ବାଇବଲରେ ରଖିବ ସବୁ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀ ଆସିକି କୁଟୁକୁଟା ଅନୁଯୋଗ କରିଛି ସେ ଭାବବାଦୀକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ସବମିଶନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଦାଉଦ ଏତେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଏତେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ 7 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ଯଦି ତୁମର ପାପ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଛି କେହି ଯଦି ଏଠାରେ ଅଛ ଅପମାନିତ ହେଇଯାଇଛ ତୁମର ପାପ ଯଦି ଅପମାନ ଆଣିଦେଇଛି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଉପବାସ କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ଶାସନ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ବାହୁଡ଼ିବ ଶାସନ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଦେବ ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ ଦାଉଦ ସବୁ ପାପକୁ ନେଇ 7 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଅଧର୍ମ ଦୂର ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଯଦି ସେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେ ପୁଅ ବି ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଚାଲି ନଥାନ୍ତା କାହାର ପୁଅ ବୋଲିଥାନ୍ତା ତାର ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏହା ବଦଳେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦେବି ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅର ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବତ୍ସେବାକୁ କ୍ଷମା କଲେ ତା ଗର୍ଭକୁ ସୂଚୀ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦକୁ ସୂଚୀ କଲେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଫେରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଛି କଣ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର କଲେ 12-15 ପଢନ୍ତୁ ଏହିଠାରେ ନାଥନ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଜାତ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ କାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଜାତ
ଉରିୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। କାହାର ପୁଅ? ଦାଉଦଙ୍କର ପୁଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲେ? ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଲଗା ଲୋକର, ପୁଅ ଅଲଗା ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଖରାପ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଡିଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଲୋକର, ପୁଅ ହେଉଛି ଅଲଗା ଲୋକ। ଏମିତି ହେଲା। 7 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ 16 ପଦରେ, ଫେରି ଆସିଲେ। ତହିଁରେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କଲେ। 24 ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଲେ। କାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା? ଲେଖା ଅଛି 15 ପଦରେ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଉରିୟ ମରି ଯାଇଛି। ଉରିୟ ବଞ୍ଚି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ଗର୍ଭ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ କେତେ ବଡ ବଦନା। ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିଲା। ଗର୍ଭର ଛୁଆ ମରିଗଲା। ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଲଜ୍ଜା, ଏତେ କଷ୍ଟର ଶାସନ ପାଇଲେ ହେ ଦାଉଦ ଉପବାସ କରି ଫେରିଲେ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। କ୍ଷମା ଦେଇକି ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ବେଳକୁ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ପୁରାତନ ସବୁ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଲିଭାଇ ଦେବେ। ପୁରାତନ ସବୁ ଦୁର୍ନାମ ଲିଭିଯିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏମିତି ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଦେଖିବେ। ଏଇ ବତ୍ସେବାର ପୁଅ ହେଲେ ସୋଲୋମନ, ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଛି ବତ୍ସେବାର ବଂଶାବଳୀରେ ମୁଁ ଆସିଲି କି? ବରଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶାସନର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନାମ ସୁନାମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଭିତରେ ଭିତରେ ପାପ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବାହୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଉ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ବାଣ୍ଟେ।